معاشر المسلمين هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة يا مسلم والإمام يحدث فقد نزلوا أنصتوا واسمعوا واعدلوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واعدلوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واعدلوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولن تجد له وليا مرشدا. سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم مجد وترحم على سيدنا ونبينا مؤمنين فرجنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
اعلموا أن الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع فإن الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin yang berjemaah rahimakumullah. Hari berganti hari, waktu berganti waktu akan mendekati yang namanya bulan kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebelum kita diberikan tamu yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan bulan Rajab yang dikenal dengan Rajab Syahrullah, yang mana dikenal Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tiada dan tiada bukan agar umat-umat manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada bulan yang mulia ini kita senantiasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam Jumat yang mulia ini, dari Jumat menuju Jumat yang berikutnya, akan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman kita, untuk kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas iman kita dengan cara melaksanakan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ijtinabun nawahi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita akan mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan, yakni di dunia wa dunya wal akhirah, dalam keadaan baik, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Seiring harapan dan doa, semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan dan tersampaikan kepada orang tua kita yang masih hidup diberikan sehat wal afiat, panjang umur fi ta'atillah. Orang tua kita ataupun salah satu daripada orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kehilafan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, di dalam kubur diberikan raudhatan ila jinan pertemanan surga, dan dihindarkan dari belasnya kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini yakni adalah hanya sementara. Oleh sebab dalam kehidupan dunia ini, kita di dalam dunia ini adalah fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba menuju kebaikan, untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sampai meremehkan daripada kebaikan sekecil apapun. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kita meremehkan sekecil apapun daripada kebaikan tersebut, karena bisa jadi kebaikan tersebut akan mengangkat daripada amal-amal kita yang lainnya yang mungkin kurang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, suatu ketika lantas malaikat Jibril tersebut mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma syi'ta, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, akan tapi ingatlah bahwasanya nanti engkau akan mati. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya memang kalimatnya untuk baginda Rasulullah SAW, akan tapi itu adalah hakikatnya untuk umat baginda Rasulullah SAW. Kita hidup di dunia ini terserah kita, akan tapi ingat, ketika kita hidup di dunia ini, nantinya pasti kita akan menemui ajal kita. Seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika ajal menjemput kita tidak akan mungkin memajukan ataupun memundurkannya walaupun saat, walaupun sejenak kita tidak akan mampu di depan Allah Subhanahu wa taala. Wahdid ma syi'ta, cintailah
Siapa yang kau cintai? Cintailah apapun yang engkau cintai, itu terserah engkau. Akan tapi fa'inna mufariquhu, akan tapi semua yang kau cintai, baik itu keluarga kalian, baik itu anak-anak kalian, baik itu jabatan kalian, akan tapi ingatlah fa'inna mufariquhu, sesungguhnya itu semuanya akan berpisah dari kita semuanya. Akan tapi ketika kita menginginkan agar harta kita, agar keluarga kita tidak pisah dengan kita, dan kita nanti berkumpul di akhirat nanti meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, wa'mal ma syi'ta, kerjakanlah apapun yang ingin kau kerjakan. Ketika engkau ingin kerjakan kebaikan, silakan. Ingin mengerjakan keburukan, silakan. Akan tapi fa'innahu majidun bi, fa'innaka majidun bi, maka sesungguhnya semuanya amal-amal tersebut, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan sekecil apapun, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apapun yang kita kerjakan, sejelek apapun kejelekan itu, sengaja ataupun tidak, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hukum kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah berupa umur. Maka kita gunakan umur tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjadi umat-umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang didambakan oleh kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga di penghujung daripada akhirat kita diberikan akhirat yang husnul khatimah bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا أحسن الكلام وأبدأ الله كلام الله ملك العلام وبقوله المتلول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا ونفعني من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبذكر حبيبه وعلمائه تتنزل الرحمات والنفحات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صاحب السادات البينات. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وارحم على سيدنا وحبيبنا ومؤمننا وقربنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد. أما بعد فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله تعالى في محكم تنزيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما ويا من يكتب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وعلى محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غفور الذنوب يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا والدنيا والآخرة. اللهم اقضي حاجاتنا وحسن مقاصدنا وحسن ما في ضميرنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا بقضائك وصبرنا على بلائك ووزن شكرنا مالك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا. أبوء لك بنعمتك علينا وأبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.